নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে সত্য মই ধৰিত্ৰী বৰখা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো বহু বিবাহ বাল্য বিবাহক লৈ ইতিমধ্যে বিতৰ্ক চলি আছে আৰু এই বিতৰ্ক চলি থকাৰ সময়তে ইছলাম ধৰ্মীয় সংগঠনসমূহৰ আপত্তি সত্ত্বেও উভয়হতীয়া দেৱানী আইন অথবা ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে সাজু হৈছে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু সকলো ঠিকেই থাকিলে অহা 9 নৱেম্বৰৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য হ'ব ইউচিচি আৰু ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হৈ গল ইউচিচিৰ আধাৰ নীতি বিজেপিৰ এক দেশ এক আইন আদৰ্শৰ আধাৰতে প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ লোৱা ইউচিচিৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে ৰাজ্য চৰকাৰ ইউচিচিৰ নিয়ম প্ৰণয়নৰ দায়িত্ব দিয়া কমিটিয়ে ইতিমধ্যে চূড়ান্ত কৰিলে সকলো নীতি নিয়ম আৰু কমিটিৰ পৰামৰ্শৰ অন্যতম হৈছে উপপঞ্জীয়ক বা গাঁও পঞ্চায়ত উন্নয়ন বিষয়ে কৰিব পাৰিব বিবাহৰ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব বিবাহ আৰু লিভ ইন আৰু বিবাহ আৰু লিভ ইন পঞ্জীয়নৰ বাবে ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তন থাকিব ডিজিটেল উইল পঞ্জীয়নৰ সুবিধা নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইট আৰু মোবাইল এপৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰিব এই সুবিধা আৰু এই প্লেটফৰ্মসমূহক চৰকাৰী ডাটাবেছৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ'ব ডিজিটেল নিৰক্ষৰসকলৰ বাবে থাকিব কমন সাৰ্ভিস চেণ্টাৰ উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ লোৱা ইউচিচিৰ নিয়ম প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে গঠন কৰা ৰুলছ মেকিং এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কমিটিয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিলে ইতিমধ্যে ইউচিচিৰ আধাৰ নীতি আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত IAS বিষয়া শত্ৰুঘ্ন সিঙৰ নেতৃত্বত এই সমিতিখনে 500 পৃষ্ঠাৰ এক प्रतिवेदन प्रस्तुत करिसे रूल्स को तफसील से बताया जाना तो ठीक नहीं है क्योंकि माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष जाएगा उनको विचार करना है लेकिन मोटे तौर पे जिस प्रकार से कोड में एक अंडरलाइन थीम था वो था जेंडर इक्वालिटी का इक्विटी का सबको बराबर मौका देने का एक अंडरलाइन थीम था उसी प्रकार से जो हमने रूल गठित की है उसका अंडरलाइन थीम ये है कि ये जन केंद्रित हो यानी जनता को जितनी आसानी से जो भी रिक्वायरमेंट है कोड की वो जनता उसको पूरी कर सके बिना सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए हुए तो हमने ये रिकमेंड किया है कि घर बैठे हमारे वेब पोर्टल पे या अगर मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अगर लिव इन का रजिस्ट्रेशन कराना हो शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना हो पुराने जो रजिस्टर्ड मैरिजेज हैं उनका एक्नॉलेजमेंट कराना हो या इवन वसीयत का लिखा जाना हो ये सारी चीज़ें घर में बैठ के या तो हमारे वेब पोर्टल के माध्यम से या मोबाइल ऐप के माध्यम से लोग कर सके বিজেপিয়ে উত্তৰাখণ্ডৰ ইউচিচিক অন্য ৰাজ্যৰ বাবে আৰ্হি হিচাপে স্থান দিয়াৰ লক্ষ্য লোৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিসৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিয়ম प्रणयन करा होसे ये जो कदम था रूल बनाने का ये तो इसीलिए था ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए अब रूल बन गए आगे की कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होती हैं वो गवर्नमेंट में जिस प्रकार से स्वीकृति प्राप्त होती है माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव जाता है वो तो प्रक्रियात्मक बातें हो गई फिर जो इस काम में जो कर्मी लगेंगे उनके प्रशिक्षण की भी बात आएगी फिर एक अभियान के रूप में इसको चलाने की बात आएगी ये सब प्रशासनिक बातें होंगी लेकिन जहाँ तक उसका कोर था वो सब अब तैयार हो गया है और अब कोड को लागू करने के जो भी उसके की जरूरतें थी वो सारी पूरी कर और उत्तराखंडर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीয়ে 9 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ইউচিচি প্ৰৱৰ্তনৰ ঘোষণা কৰিছিল এই কথা সকলোৱে গম পাইছিল সেইবাবে মন্তব্য এবাৰ আগবঢ়াইছো ये जो हमारा कानून है ये बन गया है समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो गया है जल्दी महामहिम राष्ट्रपति को जाएगा और राष्ट्रपति जी को जाने के बाद जैसे ही वापस आएगा राज्य के अंदर हम इसको लागू करने के लिए जो भी समस्त औपचारिकताएं पूरी करेंगे उत्तराखंड विधानसभाय चलित वर्षर फेब्रुवारी माहत ইউচিচি বিল গৃহীত কৰিছিল যত বিবাহ বিচ্ছেদ উত্তৰাধিকাৰ আৰু লিভ ইন সম্পৰ্কৰ সৈতে জড়িত আইনসমূহ সামৰি লোৱা হৈছে আৰু এই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো সন্দৰ্ভত আপোনাৰ যদি কিবা মতামত আছে তেন্তে কমেন্ট সেকশনত আপুনি লিখিব পাৰিব আৰু ভিডিঅটো চাই থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ